السلام عليكم لي جان. جيت اليوم ان شاء الله باش نحكوا على لي ستيريوزومير جيومتريك. فوا باسي شفنا هاد الاورغانيغرام، حكينا على لي زيزومير، قلنا لي زيزومير سون دي موليكول اللي ما عندهمش لا ميم فورمول بروت. قلنا بلي كاين دو تيب تاع لي زيزومير، كاين لي زيزومير دو كونستيتيسيون. كي نقولوا ايزومير دو كونستيتيسيون معناتها عندهم ميم فورمول بروت، mais la formule développée تكون différente. معناش la même formule développée. شفنا les trois types تاع هاد لي زيزومير: isomère de fonction, isomère de position, isomère de chaîne. نحكي على isomère de fonction qui ما تكونش عندنا la même fonction, isomère de position qui ما تكونش عندنا la même position de fonction, ونحكي على isomère de chaîne qui ما تكونش عندنا la même longueur تاع la chaîne principale. Donc هذا pour les isomères de constitution. اليوم نشوفوا les stéréosomères. Deuxième type c'est les stéréosomères. كي نقول stéréoisomère نقول même formule brute, même formule développée, mais la disposition des atomes dans l'espace est différente. Maintenant, c'est la même disposition des atomes dans l'espace. Donc, la seule différence. Maintenant, c'est la même formule brute, la même formule brute. Ou les stéréosomères, on a deux types de stéréosomères. On a isomères, stéréosomères de configuration ou de conformation. On a la configuration géométrique, optique. اليوم ان شاء الله نشوفوا géométrique. Géométrique, ou t'as la géométrique, le cas t'as les molécules qui font des doubliisons. C. On trouve un exemple, t'as une doubliison, la doubliison C. Une doubliison CC. Chaque atome de carbone a une doubliison. Chaque atome de carbone a une doubliison de simplisants. Les deux atomes sont hybridés sp2. Les deux carbones la structure hybridée sp2. Je m'entends qu'à liaison la forme dans le plan de la feuille. Les 5, les 4 simples et la double dans le plan de la feuille. Mais cache de liaison en avant et en arrière. Regardez l'hybridation sp2. On peut placer des racines ou des substitutions de la molécule. Je vous fais l'exemple. Par exemple des atomes de chlore, Cl, Cl, H, H. On trouve la deuxième forme. Inverser ma bin hada ou hada, hada sauvegarder خلي Cl هنا و H هنا وهذا نبدل له بوزيسيون مع هذا H نخليه فوق و Cl نديرها لتحت. هاد لي دو فورم نحكوا على دي ستيريوزومير جيومتريك. علاه ستيريوزومير جيومتريك؟ باسكو هاد لي دو موليكول عندهم même formule brute, même formule développée, sauf la disposition des atomes est différente. Maintenant, c'est la même disposition des atomes. Et pour différencier les deux molécules, on a des configurations. On a quoi? Une configuration. Configuration Z et E. واحد يكون Z وواحد يكون E. Ok, on a quoi la configuration Z ou E. كيف نعرف une molécule a une configuration, une doublison plutôt, a une configuration Z ou E? نحكي على priorité. Priorité تاع les racines, les substituants. Une liaison, doublison, une doublison. Il y a deux carbones. Chaque carbone a deux liaisons simples. Pour نحوس entre les deux substituants, les rames liées le carbone, وراه le prioritaire. Qui fait prioritaire? Par numéro atomique Z. Priorité t'as un substituant. Un substituant, priorité augmente par l'augmentation de numéro atomique Z. Z t'as l'élément d'attache lié à le carbone. Par exemple, le carbone lié à H ou à Cl. On compare Z t'as les deux. Ok, on compare chaque carbone comparé là. Les racines اللي يكونوا prioritaires ولا la racine اللي غادي تكون prioritaire. نكمل مع هذا لو كوتي باش عاد نروح لهذا لو كوتي نحكي على هذا الكربون اللي مع ان Cl c'est un numéro atomique 17, l'hydrogène c'est 1, donc le substituant ou l'élément prioritaire هو le chlore. OK, هذا لو كوتي ونروح من بعدك نكومباري le substituant تاع هذا لو كربون Cl و H prioritaire toujours Cl. وهنا شنقول qui compte les substituants prioritaires du même côté par rapport à le plan il est perpendiculaire à la feuille, le porteur de la doublison, le plan porteur de la doublison qui compte du même côté. On a même côté,
configuration Z. Ok, donc la molécule a une configuration Z. نروح لهاد la deuxième forme. نكومباري كيما درت نكومباري هذا مع هذا 17 هذا prioritaire هذا 1 في هذا لو كوتي هذا 17 هذا 1 دونك هذا prioritaire. Est-ce que vraiment le même côté le plan porteur à la double liaison ماناش في le même côté هذا راه تحت وهذا راه فوق. دونك شنو نقول هنا كوتي كيكونوا côté opposé نقول configuration E. ok هذا Z وهذا E. donc هذه لا ديفيرونس. هذا عندهم لو ميم نون عندهم ميم فورمول بروت ميم فورمول ديفلوبي. باش نفرق ما بين هاد لي دو هذا configuration Z كي تكون ميم كوتي configuration E كي تكون كوتي opposé. بون غير باش نعقلوا على النيميرو اتوميك زد ندير ان بتي كلاسمون تاع النيميرو اتوميك زد. رانا نحكوا اورغانيك معناتها نحكي على كلكو زيليمون في لا شيمي اورغانيك. عندنا الهيدروجين هو الموان بريوريتير نيميرو اتوميك 1 الكربون 6 يجي من بعدك لازوت 7 ومن بعدك يجي الاكسجين 8 ومن بعدك يجوا لي زالوجين عندنا 9 pour le fluor 17 pour le chlore le brome 35. ماشي شرط تحفظوا لي نيميرو اتوميك غير تعقلوا على الكلاسمون. كاين كلكو زيليمون نخدموا بهم صح تعقل على هادو وحدهم ومن بعدك لي زالوجين هما بريوريتير على هاد لي زيليمون لي 4 اكسجين ازوت كربون هيدروجين. لي زالوجين يجوا من بعد تعقل على تايب الكلاسمون تاع لي زالوجين. اليود هو البريوريتير النيميرو اتوميك 53.